Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? I hope you're always in good health. Today we have very special guests, Miss Istiana Salma and Miss Siti Jumri. On this occasion we have a very interesting topic. We will discuss about English for young learners with topic the principles of basic teaching for young learners. Maybe we can ask directly to first speaker, Miss Istiana Salma, please. Alright, thanks for Miss Ida. Then, here I will explain some principles. Then, the first principle is know your learners. Alright, English teachers should understand the students' personal and educational background so they can tailor classes according to their students' need more effectively. Learning about the students' culture, first language, and also past experiences are useful while preparing lesson plans, materials, and projects. Then the second principle, create conditions for language learning. Creating a positive atmosphere in class, considering physical space, materials, and student integration promotes better learning experience for English students. A pleasant atmosphere makes students feel comfortable and more confident in participating and expressing themselves in a positive way, which is essential for learning development. Additionally, setting high expectations, differentiations, and motivation help learners deepen their English language skills. The third principle is design high quality lessons for language development. Creating meaningful and exceptional lesson plans that develop the students' language acquisition and their content learning process remains essential. Teachers may engage students in authentic language practice experiences, supporting their learning strategies and critical thinking development. According to the 6 principles manifesto, gestures, visuals, demonstrations, embedded definitions, audio supports, and bilingual glossaries make information comprehensible. Wow, what a great idea, Istiana Salma. How about you, Miss Siti Jumri? Maybe there are additional or different option according to you? Please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks to Miss Ida Kurniawati for the opportunity that has been given to me to be one of the speaker in the discussion about basic principle of teaching English for young learners. Before I explain about it, I want to introduce myself. My name is Siti Jumri as the last speaker. As Miss Istiana Salma has mentioned before, I just want to additional some basic principle of teaching English for young learners. I think some basic principle of teaching English for young learner are the first, adapted lesson delivery as need, atau menyesuaikan pelajaran sesuai dengan kebutuhan. Nah, maksudnya ini
para tenaga pengajar, para tenaga pendidik harus mampu memberikan materi-materi, memberikan pelajaran-pelajaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa. Karena ketika para pengajar ini memberikan materi-materi yang di luar dari kebutuhan para peserta didik, maka kegiatan proses belajar mengajar akan terganggu karena terjadinya ketidakseimbangan antara apa yang diajar oleh guru dengan apa yang dipahami oleh siswa. Nah, sebagai tenaga pendidik, para guru juga harus mampu meningkatkan kinerja dan perkembangan para siswa dalam berbahasa Inggris. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh para guru untuk meningkatkan kinerja dan perkembangan para siswa ini dalam pelajaran bahasa Inggris, yaitu yang pertama dengan mengajar ulang materi yang telah diberikan atau mereview kembali. Para guru bisa menanyakan kembali materi-materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, kemudian para guru juga dapat menyesuaikan kegiatan-kegiatan dan materi-materi yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan mereka agar nantinya kegiatan proses belajar mengajar ini dapat berlangsung secara efisien dan maksimal. And the second principle is monitor and assess student language development atau memantau dan menilai perkembangan berbahasa siswa. Kita sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik harus mampu memantau dan menilai sejauh mana perkembangan para peserta didik kita dalam berbahasa. Nah, inilah pentingnya kita sebagai tenaga pengajar untuk menyediakan instrumen-instrumen penilaian untuk mengukur sejauh mana kemampuan para peserta didik ini dalam berbahasa, sejauh mana kemampuan mereka dalam berbahasa. Kemudian para pengajar juga atau guru harus mampu memberikan umpan balik kepada para siswa, kepada para peserta didik yang harus disesuaikan dengan usia dan tingkat kemampuan para siswa itu sendiri agar ketika mereka mempelajari bahasa mereka akan memberikan hasil yang maksimal, memberikan hasil yang signifikan, seperti itu. Nah, and the last principle is about engage and collaborate within a community of practice atau terlibat dan berkolaborasi dalam kegiatan praktik. Nah, menurut saya itu antara guru dan peserta didik harus mampu saling membantu, harus mampu saling mengisi kekurangan. Ketika para siswa tidak mampu melakukan praktik dengan baik atau ada beberapa kekurangan, maka kita sebagai tenaga pendidik, sebagai pengajar, inilah tugasnya kita untuk bagaimana meluruskan kekeliruan yang dilakukan oleh para peserta didik agar ketika kegiatan praktik berlangsung hasilnya akan maksimal. Inilah pentingnya mengapa guru dan peserta didik ini harus berkolaborasi, karena pengalaman yang dimiliki
oleh guru atau tenaga pendidik dapat mereka implementasikan dalam praktikum yang dilakukan oleh para peserta didik ini, sehingga hasilnya nanti akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tenaga pendidik, oleh guru. I think that's enough, and I return back to Miss Ida Kurniawati. Yes, so these six principles are very important for teaching for young learners to use. Yeah, maybe that's not for our discussion this time. Thank you to my two guests today, and thank you so much to listener of this podcast. Hopefully, it can be useful for all of us. Thanks, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.